This meeting is being recorded. Good day everybody. Hari ini kita akan Zoom row 1 column 2. Document 1 word row 1 column 3. Document belajar tentang subject verb agreement. Materi ini lumayan penting ya untuk meningkatkan TOEFL, IELTS, dan tentunya kemampuan bahasa Inggris secara umum ya. Listening, reading, writing, speaking. Lagi-lagi karena grammar itu embedded, terintegrasi, menyatu ya dengan bahasa Inggris. Oke, subject verb agreement dari judulnya saja. Oh ya, saya besarkan dulu fontnya ya. subject verb agreement selected. 12 point, 14 point, 16 point, 18 point font. Subject verb agreement. Oke. Maksudnya subject verb agreement adalah subjek dan verb harus agree, harus cocok. Nah, materi ini sebenarnya kalau dibahas detail ya nggak cukup di satu tutorial. Ya, butuh satu semester sendiri. Karena bahasannya mencakup semua subjek ya dan semua verb. Oke, subject verb agreement artinya subjek dan verb ini harus cocok gitu. Jadi diantaranya yang perlu dipelajari adalah Blank. N G L A singular space N D and D L U L plural N O U N S nouns comma space R E G U L E R regular space N D and space I R E G U L E R irregular space N O U N S nouns comma space D O R E D head space O N J U N C D I O N S conjunctions comma. Oke, ini adalah beberapa di antara materi yang berhubungan dengan subject verb agreement. Jadi Singular and plural nouns. Singular and plural nouns. Kita harus tahu mana kata-kata benda yang single, mana kata-kata benda yang plural. Kemudian And nouns comma regular and irregular. Regular and irregular nouns. Ya, menjadi mana kata-kata benda yang reguler dan yang irregular. Noun comma paired Kemudian conjunctions. paired conjunctions. Not only but also ya both and either neither itu semua mempengaruhi verbnya itu nanti single atau plural gitu. Singular and plural nouns. Oke. Contoh, beberapa contoh saja ya untuk materi kali ini. Conjunctions. I space A N O W no I D it dot S H E G N O double S knows I D it dot. She knows it. I know it. She knows it. I know it. No it dot 9 feet. She knows it. She knows it. D A E Y A space D O N don D D space A N O W no dot H E T D O E S N knows D D space A N O W no dot D O U space D A E L O D I E S ladies A N O W no question. Do the ladies know? He doesn't know. They don't know. He knows it. I know it. Singular and plural. Oke. I know it. Sederhananya I know it. I know it. Ya, jadi kalau I meskipun tunggal tapi dia verbnya ngikut plural gitu ya. I know it, I know it. Nggak pernah I knows it atau I am know it ya. She knows it. She knows it. She knows it. She knows it. Ya, jadi she verbnya itu selalu dengan S. Ya, verb 1. Ini lagi-lagi terkait dengan tenses ya.
Jadi subject verb agreement itu subjeknya menentukan, tensesnya pun menentukan. Ya, pakai verb apa itu tergantung subjeknya dan tergantung tensesnya. They don't know. They don't know. Ini negatif ya. They don't know. Dari Don't. they do not know. He doesn't know. He doesn't know. Dari he does not know. Do the ladies know? Do the ladies know? Okay. Do the ladies know? Do the ladies know? D O E S does H E P A N O W. No question. No. Does he know? Ya, jadi ini balik ke materi tenses dan materi-materi tentang nouns. Tuh, jadi kalau kita bicara tenses, misalnya untuk yang simple-simple, Does he know? M E L E simple D E N S E S. Tenses. R E S E N T. Present. Present selected. S I M E L E simple space D R E S E N T. Simple present. Simple tenses. jadi kalau yang simple tenses, Simple present. simple present misalnya, Simple present. Simple present. Simple present. S A E G space A I N A S things space. Things. F E E L S feels O L D gold dot space. S A E G O E F does N O D not space. F E E L feels W E L L well dot space. D O E S does space. S A E G A O V E have space. A E R O space. M E D I C O I O N. Medication question. She feels cold. She does not feel well. Does she have her medication? Oke, Feels. jadi seperti ini. Ya, she feels cold misalnya. Ini yang simple-simple present ya. Dot G Untuk review, kalau bingung tentang tenses, bisa bisa simak video saya yang tentang tenses ya. dot cold. Feels. She feels cold. Does not She does not well. feel well. Nah, well. Feel. nih karena sudah ada Does. does, Not. Feel. feel-nya balik ke bentuk pertama ya. She does not feel well, bentuk negatif. Well. Dot. Does. She. Does she have? Ya harusnya she has, bentuk positif. Tapi karena ini bentuk pertanyaan, butuh does di sini ya. Udah ada does, jadi Have. dia pakainya have. Does she have Medication. a Question. medication? 9 feet. Question. 9 feet. Yang simple past contohnya, atau bentuk yang pluralnya. W E space. L O V E love space. F O O D B O L L football dot space. W E space D O do N O D not space. U I D E quite E N J O Y enjoy space. B O S A E D basket B O L L ball dot space. T O do space. W E space. S U D D O R D support space. M U M U question space. N O D not E O L L Y. Really dot really not question. M U support we do. We love football. We do not Nah, ini contoh yang plural. love. We love, football. ya, Love. kita pakai verb satu nih. We love Football. Dot. football. We do not We do not quite enjoy. Ya, verb satu dia pakai like not tambahannya pakai do untuk negatif dan Not. dan Quite. pertanyaan. enjoy basket ball dot do we support Do MU. we support MU? Ya, negatifnya tadi
we do not quite enjoy basketball. Ya, verbnya enjoy. Question. Not. Really. Oke, ini contoh simple present. Support MU. Not really. Sekarang contoh simple past. He, she, space. F-E-L-T. Felt. Space. G-R-E-O-T. Great. Dot. Space. S. A-E-G. Space. D-R-D-N-O-T. Not. Say F-E-E-L. Feel. Space. S-I-C-A. Sick. Dot. Space. T-I-D. Space. S-A-E-G. Space. E-O-T. Eat. Space. S-O-M-E-T-H-I-N-G. Something. Question. She felt great. She did not feel sick. Did she eat something? Felt. Great. She felt great. Ya, pakai verb 2. Dot. She did not She did not feel sick. feel sick. Sudah ada did, jadi balik ke bentuk pertama feel. Dot. Did she eat Did something? she eat something? Ya, eat bentuk pertama karena depannya ada did. Did she Question. eat 9 feet. something? Oke, subject verb agreement. Jadi memang bahasan subject verb agreement kalau dipelajari kelihatannya dia cuma satu bab aja gitu ya kalau di buku-buku TOEFL. Tapi sebenarnya ini terkait dengan banyak materi-materi lain. Jadi kita harus tahu mana subjek yang singular, yang plural ya. Contoh misalnya some, a few, ya itu yang quantifier ya, yang pakai quantifier. Belum yang countable, uncountable, countable and uncountable nouns ya. Jadi little, ya, terus kemudian much gitu ya. Much sama many itu kan beda ya. Many books, much water. Nah nanti verbnya ngikutin lagi gitu. Jadi untuk teman-teman saran saya untuk bisa menguasai subject verb agreement ya, materi-materi terkait subject, tenses, nouns itu perlu dikuasai. Jangan dianggap sepele. Jadi bagi kalian yang mempersiapkan tes-tes bahasa Inggris untuk kebutuhan beasiswa atau untuk kebutuhan bekerja, jangan terlena dengan buku-buku singkat praktis soal-soal TOEFL gitu ya. Karena ya wawasan tentang subject verb agreement saja harus di backup ya dengan pemahaman sejumlah bahasan yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, contohnya tadi countable uncountable nouns, regular irregular nouns, singular plural nouns, tenses. Terus kemudian direct and indirect. Ini benar-benar bentukannya direct and direct speech. Setelah itu pokoknya banyak yang terkait gitu ya. Oleh karena itu saya merasa butuh ya untuk nanti memberikan tutorial secara lebih rinci dengan menggunakan buku Understanding and Using English Grammar. Ya, kalau kalian merasa butuh tutorial berkelanjutan tentang Understanding and Using English Grammar, yaitu judul buku dari bab awal sampai bab akhir itu bisa sangat membantu teman-teman untuk memahami, untuk memiliki penguasaan grammar ya, sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya secara umum bisa jauh lebih meningkat. Boleh ketik di kolom komentar jika memang butuh dan merasa penting gitu. Terima kasih, sekian dulu
bahasan hari ini karena tidak mungkin cukup dalam satu tutorial. Thank you. Have a great day, everybody. Meeting controls row 1 column 2. Meeting controls window.